হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু সায়েন্স টেক চ্যানেল। আজকে পেপারে টিআরই 4 নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবর পাবলিশ হয়েছে এবং শিক্ষামন্ত্রী যে বয়ান দিয়েছেন সেটাও পাবলিশ হয়েছে। তো এখানে কয়েকটা ব্যাপার আমি বলি যে টিআরই 4 কিন্তু পরীক্ষা হবে, টিআরই 4 এবং টিআরই 5ও হবে, যেটা বলেছে যে এখানে বলেছে, উল্লেখ করেছে। আমি এই পেপারটা দিয়ে দেবো, আপনারা দেখবেন। 1.9 लाख शिक्षकों की पद खाली होगा। हालांकि टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 भी परीक्षा होगा। যাই হোক, टीआरई 4 এর পর टीआरई 5 কিন্তু হবে। তো যাই হোক, टीआरई 4.0 में 80,000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। তো এখানে 80,000 সিটের কথা বলছে। যাই হোক, সিট কিন্তু আরও বাড়বে। এখন পর্যন্ত যে খালি সিট আছে সেটা হচ্ছে প্রায় 1,90,000। তো 7 লাখ টোটাল শিক্ষক হওয়ার কথা, সেখানে 1,90,000 খালি থাকবে। কারণ এখানে সম্প্রতি 40,000 যে হেডমাস্টার নিয়োগ চলছে, সেটা হয়ে গেলে কিন্তু 40,000 ভ্যাকান্সি আরও খালি হয়ে যাবে। সেটা সেই 40,000 বেশিরভাগ প্রাইমারি, আপার প্রাইমারি, তার সঙ্গে হাই স্কুলও কিন্তু আছে অনেকে। তো যাই হোক, টিআরই 4 কিন্তু পরীক্ষা হবে। এখানে যেমন বলেছে আপনার যে এই যেগুলো চলছে, চলমান যে প্রক্রিয়াগুলো আছে, সেই চলমান প্রক্রিয়া যেমন টিআরই 3 কাউন্সেলিং শুরু হয় অল্প দিনের মধ্যেই। সম্প্রতি গতকাল বা পরশু দিন যে পাটনা হাইকোর্টের রায় দিয়েছে, তো সেই রায়ের ভিত্তিতে আবার পিজিটি রেজাল্ট দিবে। তো সেখানে একটু লেট হতে পারে। এই ব্যাপারটা একটু বলি যে সম্ভবত 400 জন যে ক্যান্ডিডেট আছে, মানে গেস্ট টিচার, তাদেরকে ওয়েটেজ দেবে। ওয়েটেজ 1 বছরে 5 নাম্বার করে, টোটাল 5 বছর যারা কাজ করেছে তাদেরকে 25 নাম্বার করে দেবে। তো এটা দেখো এবারই ক্লিয়ার হয়ে যাবে আশা করি। যে টিআরই 3 যে রেজাল্টটা দিয়েছে সেটা আবার পুনরায় রেজাল্ট দিতে হবে পিজিটির ক্ষেত্রে। তো অল্প দিনের মধ্যে সেটা দিয়ে দেবে এবং তার পরবর্তী যে কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া চলবে, কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া কমপ্লিট হলে স্কুল জয়েনিং করাবে। তারপরে কিন্তু নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে। তো এটা আজকে পেপারে দিয়েছে। তো যাই হোক, আপনারা পেপারটা আমি পাঠাচ্ছি, আপনারা দেখবেন। আমি একবার पेपरটা पढ़ी, अपना सुनें एक बार। टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। इन पदों में टीआरई 3 में खाली रह गए 21,397 पदों को भी शामिल किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिला के शिक्षा पदाधिकारियों को रिक्त पदों का डाटा तैयार करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद टीआरई 4 की वैकेंसी निकाली जाएगी। हालांकि इससे पहले ही टीआरई 3 में पास 66,603 अभ्यर्थियों की नियुक्ति नए सत्र 2025-26 से पहले कर दी जाएगी, जिससे स्कूलों में शिक्षकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। पिछले 2 साल में टीआरई 1, 2, 3 में 2,80,000 पदों के लिए वैकेंसी निकले थी। इसमें 18 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें 2,55,000 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। टीआरई 1 में 1,70,000 निकले थे, लेकिन परीक्षा में केवल 1,20,000 ही पास हुए थे। जिसके बाद टीआरई 2 में 70,000 पदों के लिए वैकेंसी निकली थी। इसके साथ ही टीआरई 1 के बचे हुए 50,000 पदों को भी जोड़ दिया गया। ऐसे में टीआरई 2 में 1.2 लाख पदों पर शिक्षकों की भर्ती करने की योजना था। इसके लिए 8.5 लाख ने परीक्षा दी थी। इससे 68,558 ही पास हुए थे। टीआरई 3 में 87,000 पदों के लिए 7 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी थी। इसमें 66,603 ही पास हो सके। এটা বলেছে। তারপর এখানে বলছে যে সর্বাধিক ভর্তি গণিত, বিজ্ঞান, कंप्यूटर, खेल में। स्कूलों में टीआरई 4 के तहत 11,000 से अधिक शिक्षकों की गणित, विज्ञान, संगीत और खेल शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इस दौरान 1 से 5वीं और 6 से 8वीं और 9 से 12वीं शिक्षकों की अलग अलग नियुक्ति होगी। इसके साथ ही SC/ST विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में भी 2,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। 20,000 शिक्षकों की सामान्य विषय में नियुक्ति होगी। इस दौरान पहले की तरह प्राथमिक शिक्षक के लिए उम्मीदवार को इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। मिडिल स्कूल के लिए स्नातक डिग्री अनिवार्य है। अच्छा, दरकार नहीं। अच्छा, শিক্ষামন্ত্রী যেটা বলেছেন তার পয়েন্ট একবার পড়ি আমি এখানে। टीआरई 3 भर्ती पूरी होने के बाद
इस पर काम होगा। प्रधानाध्यापक के साथ ही टीआरई 3 पास शिक्षकों की काउंसलिंग हो रही है, जबकि प्रधान शिक्षकों के काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरा हो चुके हैं। सक्षमता पास परीक्षा पास शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। ऐसे में स्कूलों में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद टीआरई 4 के लिए काम किया जाएगा, उसमें भी अच्छी वैकेंसी आएगी। सुनील कुमार, मंत्री शिक्षा विभाग। যাই টিআরই 4 কিন্তু শীঘ্রই টিআর মানে অলরেডি প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে, ভ্যাকান্সির কাজগুলো ক্লিয়ার করে রাখতে বলেছে যে ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসার আছে তাদেরকে। তো যাই হোক টিআরই 4 কিন্তু অলরেডি আশা করা যায় যে অল্প দিনের মধ্যেই ভ্যাকান্সি মানে ভ্যাকান্সি সম্পর্কে ডিটেলস পাওয়া যাবে এবং নতুন যে নোটিফিকেশন সেটাও কিন্তু আসবে, পরীক্ষা হয়ে যাবে এবং তারপরে কিন্তু টিআরই 4 পরীক্ষা, টিআরই 5ও কিন্তু পরীক্ষা হবে। তো যাই হোক এই আপডেট ছিল আজকের টিআরই 4 সম্পর্কিত। আজকের পেপারে দিয়েছে এটা 6 তারিখ দেখতে পাচ্ছেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ।